Hello friends, welcome to my YouTube channel. Ten tuna inside you chile studio tour ti ngot na. Ti chu hin 10k lhin a. Chi hin studio chi le green screen hin tem laya ti a ma hin. Chi ga mu bang wa hi nang ho gel to ki tu lo mai the hin. Chi chilanga hi cha hi stand hai na, camera stand hin. Tên chỉ tên là chỉ port na port các bạn hình tên trai lẻ khá cái quay hết chỉ lẻ khá hết mobile tuần tên là gạ kỳ khẩn tính này chỉ chơi hình thì hình tên là hi lẻ khá ho sen thì họ quay hết này thì chơi hình trai cái din slide hết cái din gì hình tên trai tàu nó mình trai table mình trai cái din á tên là hi có quay à video cáp gì hết nè thì hình việt sản hin cha hi cái xe bằng chú culprit quay cha hi bot pa cháu tuần này hết nè cái cha để khác quay để khác cái quay hi font quay tên là đằng tên là din thế tiếng Anh chỉ cái quay hết example là cái cái quay gì hết cái hi cái bộ lại tên là lại hết video cái quay hết nè cái hi nhau cha studio cái này sun YouTube sel hoi sel cái này video cái xem namun cái tiếng na thì cái studio à itin na gel wang comment an hin bol divin comment hin bol divin ang kain tiếng mi tam ten ga cái sei la mi tam ten na gel pha lo mai the na che YouTuber khat hiya YouTube hin sim le camera ama sa pena angai camera stand light ti ho ani ding na gel mai the na nei dinga na gel mai the ai wa thi a reality hin light na langa kona light hunga banga kona follow the a reality ha ten camera stand kitila chichu ahin camera stand video ang kahin la satan thing pe akul pit kisim kul pit chunga pot na pa chatun na pot kitungin chunga chun lekha khat ki koin lekha chunga chu phone ki koi na chichu ka setup hai na ka YouTube setup ka chepi na setup hai ten ahin stand khat wan chu kana nei hai na stand khat chu kana nei hen chi hen chi chi chu hen bong ji hai na bong ai hen ta ai ki hian ni ngai seila chon ipida na koi hamon ti mai the na pai ai la ju in ai la pai mang na ti mai the hai na agia le yo in di hen chỉ xe ipda ki koi làm tiền ai van chỉ xe cái koi na aji mungkin na cha hi YouTube kan ki pana ko na he tech channel kan ki pana ko na chi hi stand ka hin mana 1.600 1600 subscriber cha chi kamana stand kamana subscribe hin nei do hai na hi ja chi ka i ne ka pai do hai na cho khat ne hin te tel ipp material ka nei ham kitile ka sai banga chi a hin se tai na tuai kanei pen hi phone ha Realme 7 Pro kanei in chela camera stand chu chu hi yengin adang i macha ampon setup dang i macha ampon tel green screen khat kanei na che green screen hi background change dinga ko hin tel light ti la thaw ka sei banga chu awang la yengin chunglang hi so hi ke dinga light ha na ti a chu video ka hin chi pi azi chi ka hin vet sa alona azi khat mai na kasai banga chu chi stand akona 1.6 k subscriber ka hin mu in ten tu a hi 0 a kuna 10k hingwal ve na 10k hingwal wa hi yenga ki fa na ki ham khat imam khat ga ni khom ki bol le wa phan ka na midam bol banga ho ki bol le phan te e wa ka hin bol lo he chi studio tour ki ti la elo studio bunga zote tek nga studio hi tabang hamti heno mo tam den comment ayon chan hanga na itina bol jam ti hon hin vet sa in namun ho ti ho native ya jo ka hin vet sa hin ten cha ko na motivation khat na e hol ai ka sei banga chu tek channel chi pi tam ta men tek channel hin chi pi last ten less monetize ang chi ten la monetize hung chi jo ten views a ko na ki la na views a ko na bo sum ki sim hin views ahung from ten la chon tech channel che pi lat lo hi ja cho ama hon tech channel la ko na he
category choma chi ki na category choma chi category choma chi tena sum cho income hoi de na views tam ji a chu views tam ji ei hoin adesna ei hoin tech channel lang hi ve pon til uploading til tilanga he I ha ve ji na ki sei le lung han mai thei wen tilang hoi I ha gel zo tech channel ki hil lang sang hi I don be se po na cho chu ka gel hi video ti han tech channel ki sim la ka ti a channel ka hin sim hin ti channel ki sim na hi mi tam zon materials nei hinga hello thil jo se anei hin jo studio hoi ta soundproof studio anei ham hello anei ji a video youtube ma ti a tech channel hin bol ha na midang banga ho hin bol ha ti nagyal mai thei ai wan tu ni chi chu I clear di we na chi reality ki ti le chi hin ta banga hi ka hung ki pan ha na kasai banga chu 500 rupees 10 camera stand te phone na ko na hi video ka hin sema 1.15k hung ki cha ya chu 1.6 k ki na subscriber hung na camera stand se ki na hin tela camera stand iti kaman ham chu na mu ta vin ka hin ve sa hin na cha ko na ka hin che pi ki na 1.10 stena ka hin pha na ti a ka bola 1 ko na 10k chan ka hin pha ha kain pha na hi chi chu EPG ham tele nang hon video ka hin sim ho na hin ve na ai lo le like share subscribe na hin bol pe wa cha ko ke motivation ka hi ki na chi motivation na ko na che I ma cha ni hi on le ama ho dinga ki tai ten ke tup mo chu ke he mi dang in hebe hen na chu ka tup ji a ka hin video ka hin sema te nang hon support hoi ta hin pe ji wa hi tabang hiong le tabang situation hoi mo hen hun yong le ai lo le ima materials ni hi yong la ka hin bol ji chu ya na ji ta chun cha hi ka sei banga chu youtuber tha ho a kyong cho tha chu ka hin na he wa youtuber dang a tha hung ding ho ai lo le a hung go ho ti na future a ding ga se ama ho hin thil materials ka nei pui mic ka nei pui mic na ti la ken mic ka mang na direct chu ti la chu mic kha kamang chong chu tan kin tai na direct nga tu ai phone video recording a opa hai kaman direct tia ima ka nei po tia ka bo lo the ti lunggel gel lo na itu kha chu nei le nei hi le inei kham khama ki pat hi igen the ya hi le achung ki kal zo ai na igen the ya ta step by step ma che le bo ki success na ti on chu ka sei lo me ke hi wa jo success si la na ka tup ni hin ai wa jo ki success lo cha hi apan ding hi eima amasa ki pat nga na eima ki pat tela min e hin support da na tabanga chu kon mi ma cha ka nei lo ka sei banga chu material si ma cha ka nei lo hin cha ko na kong ki ma tu 0 subscriber ko na 10k subscriber ka hin nei lo te e support ho loi te ho nang ho chunga ki pa thu ken se na tela ka sei banga chu iten comment ho ang hin na voice ho chu thu na sei te itikel cha ho ham a cha ho iti ham na ti ho garigin ho ki jaji noise wal te henge hi di na tabang ho chu min ha seitan ai ma chalanga luna langa po do tan tu a he mi ta ho ka sapo ma cha ga declare no aga su clear nom chu masang langa hi gari lampi mana ten lang sanga hi ka in umai he cha ko na hi 60 meter ho ai ka in anung langa hi changkong le hana changkong le la gan cha ho hung hem ten la hung ham ten la voice record na chu pai hana ten gari chi ho te in langa chu hi in langa chu bolang ki tu chulai sanga no mo hana in chu ai ma langa chu ka bolo na chu tv ki be a iten in suna pau tia ki ho ti ho chu ilung lu na hena concentrate thelo hi ja chu langa ka hung do a ka bol hen wa cha ham ho wan chu hina sin normal hi ta in tu a wa ti chu hen ka youtube ka hung ki pat na journey ki tian niam cha ka hin se hen na in ma cha materials lawa ka hung ki pat na tu a hi chen wa 0 a ko na 10k ka hin pha nang hon hin support ji wa chu chen ka hin pha na a hin ka sei banga chu 15 channel ho subscriber izan ham ka hin mu a chu tech channel he ka hai tai ka hin ti video ang ka sim na
kasem lo na chu aje chu tek channel he e ho hen ivet nom lo ha kasei chu na ivet nom lo ha ki hil na lang sang he ivet nom lo mo aje chu e ho ki thip sa ha na ki thip sa ki hena chu vet kho ngai tham ti hai man cha wa ha su khie le na e ho la he tek channel kasei bonga chu hi a mi tam ta he tek channel hin bol tem backslide ki de na backslide channel danga leng lu ki ha hi ai tek channel ni lu ai ma ken kahin sim lo na chu ke het hi nang hono hebe wen na ti chu lung thim ka ne ya video kahin sima zero a kona pen ke chan kahin pha pi ti tabang normal studio ki la no soundproof no camera stand no camera no light natural light langa amin ai camera a phone kamangin ten camera stand a sei banga chu kulpit khat thingpi a kasemin tele gamla kite gamla wan chai pot khat katungin chunga chu lekha ten camera katun na phone katun ha ta chu video kasema tel ti ho background ho kahin khia chikania background kahin khia la tele nang ho kahin he na ti chu hen kasei banga chu lopi ta man thei he na 10k subscribe 10k ka hin chu mo hi poina mi sang som kilom na kiti yang ti chu in ai wa nga chu ken chilang video ka hin sim na aji na ki motivation nei ding te nang hon like na ga bol ja chu ke ka ki motivation ka nei ki na like le subscribe hin bol ja chu loi ta hon bon i audience so bon i bang thanoma ma hon like share subscribe hin bol pe wa da ke ti a he a ki khana khai yeng dam na ti lung thim ka ne atha renew ki ti yang la atha bolding lung thim ki nei ji na ta banga chu hi ja chu kahin sei ji ne chu like share subscribe kahin ti na chi chu na chon chu kahin sei thai tele atha ho youtuber tha ho ni atha na bol atha ni a he ka sei banga chu thil na nei lo ji in lung ne a in na pat do ngai pat do ya ha hin I pat do ten la chen im cha step by step ma na kilam the ya na chon chu ka asei no ki pa bula ko na zone again hin ve pe jeng ki pa thu a sawal tan na boring mai the hin ti chu he 0 to 10k subscriber kahin zot na lampi kahin zot na itabang situation na itabang studio a kona kahin se hum chu kahin vet sa na ki pa bula ko na zone again hin ve pe jeng ki pa thu ken se